Lawan kay ginikanan si Fabio. So karon mo proceed na ta diretso sa well wishes. To start with, mutawag ko isa kanino. And no other than Mr. Kurt. Mr. Kurt ka ba? Para sa iyang inaanak na si Fabio. Ano man din ang first birthday mo? Video and picture. May hapon sa tanan, so short, very short message kami. We witness man how kasi struggles sa couple from pagbuntis. We witness sa panganak ni Kate dito sa Isimen, we were there. And then sa pagbunyag, and then yesterday lang, dili tatananon, nagkapundok sa bunyag, and then karon 1 year na po ni ay. So, dali na din kaya panahon. So, birthday wish na we hope na Fabio or Leon will grow up na to be a God-fearing na person just like their parents, to be respectful, and of course wala a brighter future ahead. Yeah. Thank you. Okay, here we go sa kung ano ta, sa wish, sa parents. Extra po siguro. Magin ka mga hente. Nagpamagin ka mga hente. Ha? Sir, siya po lagi? Maybe. Thank you, Mommy. Mas pigat ang mahal sa Fabio. Your favorite na
na ang video para sa iyang pagdako. Karon mo proceed ta sa here we go, the singing of anong birthday song. Happy birthday. Sige, music number let us all together sing the happy birthday song together with the kids food. Okay, so easy man. Happy birthday song lang. Offer na to ni Fabio. Okay.